अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स स्पेशल में खुश आमदीद। नाजरीन, ये स्पेशल जो हमारा प्रोग्राम है वो दो सीरीज़ पर मबनी है और हम दो प्रोग्राम इस पर करेंगे। गुफ्तगू का जो मौजू है वो ये होगा कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि जलसों का, मुजाहरों का एक सिलसिला जारी है दिसंबर के शुरू से। उसका मकसद ये कहा जा रहा है कि जो नामूस रिसालत के हवाले से कानून है उसके अराउंड एक पूरी डिस्कशन डिबेट हो रही है। डिस्कशन डिबेट प्रोग्राम्स में भी हो रही है और सड़क पर ये जो जलसे जुलूस हैं वो उसी हवाले से हो रहे हैं। हुकूमत ने अपना एक मौक़िफ़ बयान कर दिया, उन्होंने कहा कि ये इस कानून में तब्दीली नहीं लाएंगे। उसके बावजूद ये जलसे जुलूस जारी हैं। सवाल हम कुछ ये उठाएंगे कि कानून में तब्दीली लाना गलत क्यों है? इंसान का बनाया हुआ कानून है, इसमें तब्दीली पहले भी आई है। और फिर ये कि अगर पार्लियामान है और कानून है और आइन है तो इन सब के होने के बावजूद क्यों कर सड़कों पर जाके ये जलसे जुलूस किए जाएं और उसका मुल्क पर क्या असर होता है। नाजरीन, इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ शरीको गुफ्तगू हैं हसन निसार साहब, सीनियर तज्जिया निगार हैं, प्रोग्राम भी करते हैं अपना एक टेलीविज़न पे। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अमीर हमज़ा साहब, ये सीनियर लीडर हैं जमात-उद-दावा के। नाज़रीन, पेमरा ने कहा हुआ है कि जमात-उद-दावा बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको नहीं लाना, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि जमात-उद-दावा रैलीज़ निकालती है, सड़क पर ये लोग आते हैं और अगर हुकूमत समझती है कि ये बाहर निकल सकते हैं, सड़क पर आ सकते हैं, तो हम यकीनन इनको मुकालमे में बुलाकर इनकी बात सुन सकते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आबिद हसन मंटो साहब, ये सीनियर लॉयर हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं फ़रीद पराचा साहब, ये सीनियर लीडर हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं फ़रीदा शहीद साहिबा, ये रिसर्चर हैं। और नाज़रीन, हमें जॉइन करेंगे खालिद ज़हीर साहब, वो रिलीजियस स्कॉलर हैं, और नज़ीर नाजी साहब भी आएंगे। बहरहाल शुरू आपसे करते हैं फ़रीद पराचा साहब, ये बताइए कि आपने फिर 30 तारीख़ को अनाउंस किया है जमात इस्लामी ने कि एक आप जलसा करेंगे, उसकी वजह? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो 30 तारीख़ का प्रोग्राम है ये सिर्फ जमात इस्लामी की तरफ से ही नहीं है बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत तमाम दीनी जमातों की तरफ से है। एहतजाज करना एक आईनी हक़ है और ऐसे हक़ के ऊपर कोई एतराज़ की गुंजाइश भी नहीं है। और ख़ास तौर पर यह बात है कि ये बहुत पुरअमन है, यानी कराची के अंदर जो रैली हुई है वो लाखों अफराद की थी। एक टीवी रिपोर्ट ही 2 लाख के करीब का उन्होंने किया है और उसमें इसी तरह से एक पुरअमन हड़ताल हुई है। इससे पहले मुल्कगीर मुजाहरे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ना कोई ट्रैफिक की किसी बत्ती का नुकसान नहीं, हुआ। वो आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये उसका मकसद मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इसमें सिर्फ एक ही मौजू नहीं है, यानी ये तो एक अहम तरीन मौजू है नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है, उसी पर अगर रहिए मुझे उसी पे ही बताइए। है, उसी पे ही है। लेकिन ये कि एक इंतहा पसंदाना रवैया, जिसे हम लिबरल इंतहा पसंदी कहेंगे, वो एक अरसे से जारी है, जिसमें ना आइन की पासदारी की जा रही है, आइन पाकिस्तान के बरअक्स उसके मनाफी नहीं, एक मौज़ूआत बता उठाए गए दीजिए हैं। स्पेसिफिक। नहीं, देखिए ना, तो आप लोग फरमा रहे हैं, आपने जैसे आपके जो मुख्तलिफ लीडर्स थे, आपने खुद फरमाया था कि जो नामूस रिसालत के हवाले से जो कानून है वो अमेरिका और मगरब ममालिक के कहने पर तब्दील किया जा रहा है। जी, मैं इसी बात की तरफ आ रहा हूँ। मैं बात यह है जी कि ये एक 89 से द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कह के एक जंग शुरू की गई है। अब मुझे मौका दीजिएगा ना, अच्छा, आप मैं कह हर रही हैं, सवाल अच्छा का ठीक है, जवाब ठीक दूंगा ठीक। इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद ये कि ये एक पूरी यलगार की गई। आज भी आप स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का जो है उसकी वेबसाइट पे चले जाएं तो उनके मुतालबे मौजूद हैं। इसी तरह से पोप की तरफ से एक बहुत ज़्यादा बयान, यानी कभी किसी मजहबी लीडर ने जो आलम इस्लाम का है, कभी कोई उनके दीनी मामलात के अंदर कोई मुदाखलत नहीं की, लेकिन उनकी तरफ से एक पूरी मुदाखलत, और उसमें यह कि यह कानून तब्दील कर दिया। यानी बिलाशुबा हुकूमत ने एक बात तो कही है कि इसमें तब्दीली नहीं होगी, लेकिन ने एक तो फ्लोर पर नहीं कही, फ्लोर पे कहनी चाहिए। फ्लोर पे एक अच्छा, दफा नहीं, 3 दफा हसन निसार साहब के पास में थोड़ा आना चाहूंगी। मैं पूरी तरह इन टच हूँ। नहीं, आपने लेकिन फरमा दिया, मैं नहीं। इसके अलावा यानी एक मजमूई रवैया अच्छा, है। मुझे हसन निसार साहब के पास जाने दें, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं हसन साहब, जो हकीकत है वो तो ये ने एक मरतबा नहीं 20 मरतबा हुकूमत ने कहा है नहीं तब्दील करेंगे। वो और बात है कि उनके मौक़िफ़ ठीक है या नहीं, लेकिन ये फरमा रहे हैं कि वेस्ट के कहने पे ये सब बात हो रही है। ये जो माइंड सेट है ना, एक ये जानते ही नहीं उस दुनिया के बारे में जिसमें ये सांस ले रहे हैं। इनको इस दुनिया की जो बुनत है ना,
اس کی حیث جو ہے آج کی دنیا کی ان کو اندازہ نہیں ہے. انہوں نے شاید سنا بھی نہ ہو کہ مین آرز کیا ہوتے ہیں, اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. 2 لاکھ لوگوں کو 4 گھنٹوں کے لیے ان کو ضرب دیں آپس میں, پھر کیلکولیٹ کریں. اس طرح کی حرکتیں کر کے عالم اسلام کوئی خدمت نہیں یہ لوگ کر رہے. وہ ہم 1 سال میں ویسٹ سے 100 سال پیچھے جا رہے ہیں اسی طرح کی حرکتوں کے باعث. یہ نان ایشوز ہیں. اس ملک میں کرائم دیکھیں, اس میں غربت دیکھیں, اس میں جہالت دیکھیں. معیشت, آپ کا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا چیئرمین یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بند گلی میں چلی گئی. اچھا, یہ مائنڈ سیٹ وہ ہے جو بڑھتی آبادی پہ اگر کوئی بندہ بولے اس میں مذہب کو گھسیڑ دیں گے اور کہیں گے جو بچہ پیدا ہوتا ہے, آرگیومنٹ سنیں ان کا, ان کی سوچ کا اندازہ لگائیں کہ جو نیا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اگر ایک منہ لے کے آ رہا ہے تو 2 ہاتھ وہ لا کے بندھو. وہ 2 ہاتھ تو 20 سال کا جب تک ہوگا نہیں, وہ پہلے تو چائلڈ لیبر ہی ہو سکتی ہے نا, وہ ابیوز ہی کیا جائے گا نا. منہ تو اس کا ماں کے پیٹ کے اندر غذا مانگے گا, ہاتھ اس کے استعمال ہوں گے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. لیکن یہ آپ دیکھیں نا, آپ ایک مائنڈ سیٹ کی بات کریں, میں فریدہ آپ کے پاس آؤں گی. یہ پراچا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ مغرب کے کہنے پر یہ قانون کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ قانون میں کئی دفعہ تبدیلی آ چکی ہے, یہ کوئی پہلی دفعہ کی بات نہیں ہے. تو اس وقت بھی جب ضیاء صاحب نے کیا تھا وہ بھی امریکہ کے کہنے پہ تھا. جو سب سے زیادہ اس میں تبدیلیاں آئی ہیں وہ تو ایک عامر نے بیٹھ کے اپنی مرضی سے وہ پش کیا تھا. تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے. دوسرا یہ ہے, اگر لوگوں نے کہہ دیا ہے, حکومت نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم اس میں تبدیلی نہیں لا رہے ہیں, سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ایشو پھر بار بار جو ہے وہ سڑکوں پہ کیوں لایا جا رہا ہے. اور جو مجھے اختلاف ہے کہ یہ لبرل انتہا پسند کون ہوتے ہیں, یہ آج تک مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ لوگ انتہا پسند میرے نزدیک وہ لوگ ہوتے ہیں جو توڑ پھوڑ یا قتل و غارت یا لوگوں کو بھڑکرا رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی چیز کرتے. وہ اوپینینز آپ کے کسی بھی معاشرے میں ہوتے ہیں, کئی اوپینینز ہوتے ہیں, اور وہ سب کو ایک موقع دینا چاہیے بات کرنے کا, اگر ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں. میرے تو خیال میں ریاست کے جو جمہوری نظام ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہو, تو جب تک آپ بات چیت نہیں کریں گے ہے اور وہ مختلف رائے ہوں گی, اسی میں سے ایک جمہوری عمل کے طریقے کار سے کوئی اکثریت یا وہ اوپینین آتی ہے, قانون بھی اسی طرح سے آتی ہے. پارلیمنٹ بیٹھا ہوا ہے, پارلیمنٹ کو پورا حق ہے کہ کوئی بھی قانون ہے, اگر میں غلط کہہ رہی ہوں شاید منٹو صاحب مجھے درست کر دیں, پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ جو بھی قانون اس ملک میں بنا ہے اس کو ریویو کریں, اس پہ بحث کریں, اس کو دوبارہ دیکھیں. امیر حمزہ صاحب, آپ فرمائیے کہ آپ کی جو ابھی پچھلے دنوں ریلی آپ نے نکالی, جلسہ یہاں بھی تھا, کراچی میں تھا, آپ نے وہاں کہا کہ یہ اسلام کے جو دشمن ہیں یہ وہ اس چیز کو شروع کر رہے ہیں قانون کے حوالے سے. آپ نے کہا کہ عیسائی اور یہودیوں کے حوالے سے آپ نے کافی ان کو کہا کہ للکار دی. تو یہ بتائیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ مسئلہ تو ایک قانون کا ہے جس پر بات چیت بھی ہو گئی, حکومت کا ایک موقف بھی آ گیا, تو یہ کاہے کو سڑک پر آپ نکل رہے ہیں, ڈیمانڈ کیا ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ جماعت الدعوہ ایک بینڈ جماعت